Reserve lang po. Ayan. Yan lang, yan. Yan lang. Yan lang, patong mo lang dyan. Kasi ano lang naman yun eh. Ano pa? Ano pang mga dala, guys? Bigyan mo ng coffee ng ano. Ito. Ilan to? 10-10? Wait. Ano to? Fail with lock nut po. Hiwalay pa laknat? Hindi nakaano. Okay. 1/2. Okay. Ay, sa daan. Kuya, lagay nyo yun dyan. Okay. Ano pa yan? Ayan, mga ano. Ayan, kuya. 45. Dulo. Ilan yan? 45 lang. Okay. 45 lang, 60 dito eh. Ha? Bakit 45 lang? Bawas eh. O sige. Gawin niyo naman po. Sigurado yan, 45 yan ha? Pabilang, kuya, pabilang mo na lang. Para sure. Dito lang. Bilangin. You should count on it. Para sure. Para sure tayo kasi hindi siya nakasilyado eh. Okay. Atsa. Okay. Ano ba? Ito, kutin, breaker. Oh! Asan yung may bahay? Andyan, sa ilalim ng electrical tape. Okay. Okay. Hindi, sinasabi ko lang. I just check it out. Okay na? Kompleto ba? Kompleto deliver? Yun na lang po, bumatik. Okay. Oh, pero hindi pa binilang yung ano. Okay na, perman mo. Ito na nga. Ay, ano ba sabi ka kuya? Pink po. Ah. Lagyan mo ang coffee. Okay, guys. Ayan. So, bilangin mo na yun para matapos na makalis na sila. Count. 5. 10. 10. Tama. Tama po. Oh, tama na. Thank you po. May tinamaan na. Okay. Ay, si Bossing.